राजधानी गलिकंदी बुलुंट नकली डाक्तर डालारे मेडिसिन धरी सबू रोग देउछंती औषध पश्चिम बंगरू आसी एठी घर घर बुली करुछंती बेपार शिक्षागत योग्यता अष्टम हेले कारबार किंतु मेडिसिन बिक्री एभली दृश्य देखा मिली भुवनेश्वर खंडगिरी सुक विहार अंचल स्थानीय लोक माने उक्त लोक माननकु घोड़ाइबा परे घटनास्थल चंपट मारिछंती। अधिक सूचना आपन पूरा सूचना दौरान आम सहयोगी आम प्रतिनिधि चंदन पाइकरा। लक्ष्मीसागर थाना अंचल नकली डाक्तर धरा पड़ी एवं आयुर्वेदिक मेडिसिन व्यवहार करुवा परे किभली भावे प्रतिक्रियाशील होता से नहीं मध्य एक खबर देखी। आज आम देखा राजधानी रे किभली भावे बुलुछंती आपणकर ये डाक्तर साइकेल रे बुलुछंती डाक्तर एवं साइकेल रे बुलिबा सहित एही भली भावे जो रखिछंती औषध एवं से माने बिकुछंती। एरा कौन कौन आपन पाखरे अछि? गैस्ट्रिक गैस मेस पाइ আছে दांत साफा पाइ আছে बिना दरज पाइ আছে गैस्ट्रिक पाइ আছে। कोते जाय पाठ पढि 8 पास बंद पढि 8 क्लास पाठ पढि मेडिसिन कोठो केमती शिक्षा पाइलो? से जने म्हणजे कोलकाता रे जने डॉक्टर आउचे मालिक जने अछि एटा चुटी पाइ चुटी झोडी जाउचे कोडा गैस पाइ एई जे म शक्तिशाली सेटा एटा गैस पाइ यार एक्सपायरी डेट अवश्य अछि 2026 पर्यंत। तो जदि कोन हेला आप केथि पे दाई हो ए भलो काम दे जागा गैस्ट्रिक पाइ एटा कोन हेला किछ होबो नै आयुर्वेदिक कहयो मन न्यूज खाऊचे त हमर नीचे खाऊचे गैस्ट्रिक हजम हजम पाइले कोठी कोलकाता ना बांग्लादेश ना कोलकाता कोलकाता। अच्छा आ कोन कोन रखि छ एटा कोन এটা ভিটামিন এটা मल्टीविटामिन ঝাড়া মানে খোলা বুকুট গলা কে খেলে বেটা एटा मल्टीविटामिन टा खाइबो के खाइ पिला खाइ না বড় লোক এটা बड़ लोक पई के दिन हेले व्यापार करतो? 2-3 বছর হবে বেশি হবে একটু বেশি হবো দিনু কেতে ব্যাপার দিনে 2700 টাকা ব্যাপার হচ্ছে কিনুছেন 2700 টাকা ব্যাপার হচ্ছে কেবে কেবে এটা কোড রোজ মোর যে কটকরে রয়েছে মাস্টারকে নিয়ে সব রখাই যাଉଛି বসরে যাଉଛି। অষ্টম পাঠ পড়িছ কিন্তু বুলি বুলি মেডিসিন বিকুছ যদি কাহার কিছু হেইଯିବ তুমি ধরা ছন্দ বলি আমি যেতে দিন বিকুছি কাটে কিছু রোকে অসুবিধা হয়নি কোনো অসুবিধা না অসুবিধা হয়নি সেটাই কହୁছি আমি এটা অসুবিধা ହେଇନି ଅସୁବିଧା ହେଇନି କଣ କରିବ କିଛି ରଖିଛ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତମର କଣ ଅଛି କେତେ ତମ କଣ ପାଖରେ ଅଛି ପବ୍ଲିକ ରେ ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲ କଣ ଅଛି देखिए आधार कार्ड देखिए तुम पाखे ये देखुथिबे जे आपण ए डालाटी रे प्रत्येकटी रोग पाई मेडिसिन रही एवं प्रत्येकटी रोगर मेडिसिन ए डाला भितर रही आपण केवल एतिकी नुहे डायबिटीज पाई मध्य बाबूंकर चिंता करबा जे डायबिटीज पाई ये देखुथिबे जे डायबिटीज पाई मेडिसिन रही हेल्थ टर्निंग रही मल्टीविटामिन रही एवं आपणकर जदि देखिबा जे आपणकर जदि बेक कांध दर्ज होउची तबे ये पेन रिलीफ पाई रही एवं आमे टैबलेट देखिबा ये टैबलेट कोन इन बिंदा पैटा को बिंदा गोड़ा तो बिंदा भाई गोड़ा हाथ बिंदा एतर कोन कंपोजिशन अछि गोटे धरा पड़े हलदे पड़े खाबे दरद पूरा जातो काम दे नहीं खाइसला पड़े खाबे এটা গোটে হলদে পড়ে ধরা বটিকা একা সাথে রাতে খাইসলা পর খাই দেব যে কোনো বিনা দরদ পাই কাম দে ধଳଦିଆ ବଟିକାରେ কোন ଅଛି ଧଳା ବଟିକାରେ কোন গোটে গ্যাস্ট্রিক বটিকা আছে গোটে বিনা দরদ পাই আছে ଏଥିରେ কোন কোন ମିଶିଛି ବଟିକାରେ ତ ଥିବ ନା ଏଇଆ ମିଶିଛି সেটা আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯେ কোন কোন ଏଥିରେ ମିଶିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯେମିତି ଧର ଚେରମୂଳି কোন ମିଶିଛି পুরো সমিতি রয়েছে କିଛି ଜାଣିନ ଖାଲି ହଳଦିଆ ବଟିକା ଧଳା ବଟିକା ଜାଣିଛ না না গোটে গ্যাস্ট্রিক বটিকা আছে গোটে বিনা বটিকা আছে ଏଥିରେ কোন ମିଶିଛି ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଛି କହିଲେ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରେ କଣ କଣ ଯଦି ଯିଏ ପଚାରିବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଏଇ ହଳଦିଆ ବଟିକାରେ କଣ କଣ ମିଶିଛି ଧଳା ବଟିକାରେ କଣ କଣ ମିଶିଛି ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ସେଟା ଜାଣିନ ଏ ବଟିକା ଯଦି ଖାଇକି କିଏ ମରିଯିବ ନା ସେଟା ସେମିତି ହଉନି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗାଁ ଗାଁ ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଠକୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏଇମାନେ ଆସି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସିକି ଦୁନିଆଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଏମିତି ବେପାର ବୁଲିକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଚଲଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ କଣ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ କେତେ କଣ ହବ ସେ ନିଜେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସିନା କର ଜିନିଷଟା ବେପାର ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଡାଲା ଧରି दुआर दुआर बुलुछंती गली गली बुलुछंती आपनकु 2 मिनिट रे गोरा हबा को कही एई भली भाबे क्रीम दउछंती
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘନ ଚୁଟି ହବ କହି ଏଇଭଳି ଭାବେ ତେଲ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ କମି ଯାଇଥିବା କହି ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁଗାର କମିଯିବ, କାରଣ ଏଥିରେ କଲରା ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ କଲରା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ କଣ ରହିଛି, ଇଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଇଏ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏଠି ରୂପ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଲୋକ ଏଠି ଗୋରା ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏ ବଟିକା ଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟି କଣ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପାଣି କନ୍ଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋଡ ଖିଆ ହେଇଛି ତେବେ ଏଗୁଡିକ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏବେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଡାକ୍ତର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାୟ, OTV।